जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्चा विषय तापरे आमे कार्ड माध्यम कार्ड बाहर करी प्रत्येक राशि विषय संक्षेप जानिबा। आज स्मार्त सम्मत श्री विष्णु पार्श्व परिवर्तन बड़ एकादशी। आज भाद्रव मासर 29 दिन सेप्टेम्बर मासर 14 तारीख शनिवार। आज जन्म होता शिशुर मकर राशि वैश्य मतांतर शूद्रवर्ण नरगण अपराह्न 5:03 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष अपराह्न 3:57 पर 3 पाद पुष्कर दोष और अपराह्न 5:03 पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल वंश और कृषि संतान हानि पशु हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण घृतकांस्य मासदन तंडुल दान विधेय। आज एकादशी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध। अपराह्न 3:57 पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। विविध शरण हल निषेध। धर्मकृत्य कहवाक गले आज अद्य स्मार्त सम्मत पार्श्व परिवर्तन बड़ एकादशी उपवास। अद्य श्री विष्णुकर पार्श्व परिवर्तन उत्सव। प्रिय दर्शक बंधु आज अशुभ बेला बा काल बेला कहले प्रातरु दिवा 7:10 मध्य अपराह्न 4:35 पर एवं 5:45 मध्य। 12 बेला दिवा 1:26 पर 2:32 मध्य। कालरात्रि कहवाक गले अस्तरु संध्या 7:19 मध्य शेष रात्रि 3:38 पर एवं 5:36 मध्य। शुभ बेला जदि कहबा अमृत जोग जदि जानिबा ताले दिवा 9:34 पर पुणी 12:48 मध्य। यह हूँ अत्यंत शुभ बेला बा अमृत जोग। आउ रात्रि 12:09 पर पुणी रात्रि 12:45 मध्य। आज ये समय शुभ बेला बा अमृत जोग रोचे। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु कार्ड मध्यम आम 12टी कार्ड बाहर करवा। यही 12टी कार्ड रे आम 12टी राशि विषय आम संक्षेप में जानिबा देखिबा कौन आसुची। 14 तारीख शनिवार 12टी राशि राशिफल प्रथमे मेष राशि शेष मीन राशि देखिबा कौन आसुची। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि आपण को आज देखा गले ये कार्ड जहाँ कौच एत सुविधा किसी संकेत जना जाऊ ना। आपण हाथ किसी अर्थ कौन स्वास्थ्य बाबद हो कौन बाबद हो खसी पारे कि खर्च हो पारे। मन भितर किसी चिंता रहिब बहुत उदासीन आप रही जना जाऊँगी। स्वास्थ्य समस्या को नहीं कि अर्थ अभाव को नहीं कौन बाबद मन टे दुख ये कार्ड नेगेटिव कार्ड आसूची। तेणु आज आप सबकि ईश्वर को छाड़ी दिंतु। मोर प्रिय मेष राशि जितेबाला मनीष कौन आकार शून्य हुए से निराकार ब्रह्म को संपूर्ण भाव में समर्पण करदे आवश्यक अच्छी। सबकि द्वारा ही तो होता है। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन लव रिलेशन आदौ किसी भी सुविधा जना देखा जाऊ नहीं। व्यवसाय मान किसी क्षतिर संभावना प्राय सामान्य रोची। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे अवहेलित हो पारती। ये कार्ड दारिद्रता को दर्शाई थाए अभाव को दर्शाई थाए समस्या को दर्शाई थाए। तेणु मोर प्रिय मेष राशि आपण जो चिंता ग्रस्त रहिबार जो जना जाउछि। तेणु आपण आज ईश्वर प्रति प्रगाढ़ता विश्वास रखी गुरुजन मान को सम्मान दिंतु। गुरुजन मान को आशीर्वाद नियंतु। देखिए आपणकर सुख सम्मान निश्चित भाव में लाघव हम। आउ जदि ताई न करेंगे हुए तो जहाँ कहली तार प्रतिफलित आपन को स्पर्श हो पारे जना जापे। तेज मोर प्रिय मेष राशि आपण मान भितर जदि बैशाख मासरे आपण मैंने कहीं जन्मग्रहण करते स्वास्थ्य विषय संक्षेप में जानी था। मस्तिष्क मुखमंडल चक्षु अस्थिरता लक्षण टे प्रकाश पाइबा कि वंशगत रोग
ପ୍ରବଣତା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ, କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧ, ମାନସିକ କଷ୍ଟ ରୋଗର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଦୁଗ୍ଧ, ଘିଅ, ଛେନା, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, କମଳା, କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ, ଆଳୁ, ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ଖାଇବା ଭଲ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ କାରକ, କ୍ଷତିକାରକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାରେ ये कार्ड कौच आप छंदी हबार जोग देखा बहुत सारा समस्या आपंकर रही आपण हाथ को किसी माने किसी आसी जहाँ को आप समाधान करने को भी मन भितर भावुंट बहुत बाधा विघ्न देखी सही एमती भी आप बहुत स्ट्रांग व्यक्ति किंतु जीवन ये समस्या आसला केवे भी निज माइंड को स्थिर रखा टे कष्ट हो जाए माइंड को स्थिर रखा बहुत कष्ट जहाँकि स्थिर रखी कई भी पारती ना आपण अन्य समस्यार समाधान जो खोजते आत्मविश्वासी जो अटंती सबू पर भी जहाँ भी हो आपणकर ये कार्ड कौच हार मानवर जोग भी देखा जाऊना पछ घटार चांस भी देखा जाऊना बहुत शक्तिशाली क्षमता भी रोचे घर परिवार दाम्पत्य जीवन अस्वाभाविक देखा दे पारे जहाँकि व्यवसायी माने आशायी रही छात्र छात्री माने खेलकूद निश्चित समय अतिबाहित करेंगे किंतु मोर प्रिय वृष राशि जहाँ भी हो मन भितर किसी गोटे दुर्बलता किंतु रही दुर्बलता जहाँकि आपन को छाड़ी जीवार प्रोग्राम बा चांस जना पड़ूना तेणु मोर प्रिय वृष राशि मु कहि जदि आपण मान भितर कि ज्येष्ठ मासरे जन्मग्रहण करि स्वास्थ्य कथा मुझे कहि अनियमित अपरिमित गुरुपाक द्रव्य भोजन जोगु जकृत पेट पीड़ा देखादेव अम्ल कोष्ठबद्ध बात श्लेषा पीड़ा आक्रांत होगा स्वाभाविक प्राय देखा गले स्थान पतन उच्च स्थान पतन होगा जानवाहन दुर्घटना सर्वदा सतर्क रहा आवश्यक अच्छी जदि खाद्य विषय देखा अमृतभंडा कंचा कदली पालंग बिलायती गाजर डाली गहम रुटी दही दुग्ध लौणी कागजी लेंबू बेसी खाइबा आपण पक्षे उचित अच्छी तेबे जाके स्वास्थ्यर रोग माने कंट्रोल बा आयत भितर रहिबे एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय। मोर प्रिय मिथुन राशि ये डेबिल कार्ड आसी नेगेटिव कार्ड ये कार्ड टेरो डेग्र सबुठू टेरो कार्ड कहती या नेगेटिव कार्ड आपण आज समाधान बा सावधान रहा आवश्यक अच्छी आपण पाखे कौन खराब शक्ति कि खराब लोक अच्छा जहाँकि ये खराब लोक जो मैंने आपण पाखे रोचंती आपण भावुंट जानुंट किंतु भावुंट एमान साथ छाड़देवे दूरे जीवे किंतु आपण कबल बाहरी पारे ना आपण भीतर किसी भी खराब शक्ति रोचे बा कार्य हो पारे नचेत बाहर कौन खराब व्यक्ति हो पारती कि कुसंग पारे यथाशीघ्र अभ्यास को परिवर्तन करंतु मोर प्रिय मिथुन राशि मंगल हेबो आपणकर वर्तमान किसी नूतन कार्य किंबा किसी शुभारंभ जो करंतु नाही जेहेतु घर परिवार दाम्पत्य जीवन टिके अशांति देखा दे पारे बाक संयमता आवश्यक अच्छी रिलेशन फाट सृष्टि हो पारे नीरव रही जातु व्यवसायी माने मंथर गति रे व्यवसाय करेंगे ये नेगेटिव कार्ड जेहेतु अच्छी आपण बहुत पावर लेस अनुभव करेंगे आपण मुंडर किसी दायित्व भी हटि जाइए किंतु हेले भी सुधा पावर लेस अनुभव करेंगे आप कंट्रोल किसी रहा जदि आप कंट्रोल कौन जिन रोनी से बाहरी जातु के आपन को खराब करपारती क्रिटिसाइज करपारती लोके आपन को ठकी पारती कौन जिनिस को दरकार अधिक व्यवहार करंतु नहीं मनी कैरियर व्यवसाय कथा मुझे कहि चाकरी क्षेत्र में जमा भी खुशी रही ना आपन को लगे कि आप फसी जाइए व्यवसाय को नहीं खराब भावना मन को आसीपे समस्त साथी मिसवा आदौ भल नुह भावी चिंती क्या सहित निज कथा सेयार करूँ पैसा को भावी चिंती खर्च करूँ स्वास्थ्य कथा देखिए चिंताग्रस्त रही निशा द्रव्य ठार दूरे रुहतु खराब भावना मन को आसूची जहाद्वारा कार्य बाधाप्राप्त होची प्राणायाम करूँ निज विषय खराब भावतु ना कि क्या खराब कहतु ना मोर प्रिय मिथुन राशि भाई भाई मारे तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय मिथुन राशि आज आपणकर शरीर टिके खराब हो पारे शरीर कौन प्रोब्लेम देखा दे पारे से केयरफुल रहिबे सावधान टिके रहिबे जदि आपण आषाढ़ मासरे मोर प्रिय मिथुन राशि जन्मग्रहण करिथांती तेबे आपणकर स्वास्थ्य कहले आपण को अल्पके थंडा सर्दी धरी थाए कारण आपण बात श्लेषा प्रकृतिर घंटिका नाक कान आखि रक्त चाप हृदय रोग बात रोग चर्म रोग आदि पीड़ा भी आपण शरीर में देखा मिलता है अमृतभंडा मुग डाली सजना छुई छोट माछ लाउ कलरा बैगण पियाज बेसी खाइबा उचित अच्छी आपण तेबे जाई स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो जदि आपण आषाढ़ मासरे जन्मग्रहण करिथांती मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि ये द टावर ये कार्ड नेगेटिव अच्छी ये केतुंकर कार्ड आसी 7 नंबर कार्ड
କେତୁଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହେଇଯିବାର ଜଣାଯାଉଛି କୌଣସି ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗଲତ କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନଚେତ ଅନ୍ଧ ପରି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଫଳତା କରିବାକୁ ହୁଏତ ଦେବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚାରିଦିଗ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରି ଲାଗିପାରେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦେଖା ଯାଇନପାରେ ଯେହେତୁ ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି ଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ये खराब भावना जितेबाला मनीष मुंडे जागृत हुए से से सबकि उल्टपाल्ट कर दे था जदि व्यवसाय उपर अच्छा तेज क्षति हबार निश्चित भल हम जदि आप जिते कम कर सब कार्य को शीघ्र सारी बाहरी आसतु जहाँकि ना हुए तो बड़ क्षति हबार संभावना रोचे आज घरे रुहतु संपर्क कथा कहले तेज सुसंपर्क आपण ठीक नुह से संपर्क भांगी जा किंबा कली झगड़ा हवा ये पॉजिटिव कार्ड देखा जाउनी किछि पॉजिटिव देखा जाउनी कोनोसी बाट दे नेगेटिव जहाँकि आपनक संपर्क भितर को प्रवेश करूची घर परिवार दाम्पत्य जीवन विशृंखलित देखा दउची रिलेशन संदेह घेर रे भांगी जिबार संभावना रहउची छात्र छात्री माने अमान्य हवा जना जाउची तेनु ये कार्ड कहबा को गले ये मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भणी मानक पई ये कार्ड आदौ ठीक लागुनी आज जेहेतु भलो नाही एठी गोटे उपाय अछि आपनक पई जदि मोर प्रिय कर्कट राशि आज आपण जदि आज आपण शिवंकर मंदिर देखिए से शिवंक मंदिर रे तांकर चतुर्पार्श्वे तीन भेरा जदि मंदिर चारिपाख बुलुचंती ताले आपण को आज सांगसाथी पुराना सांगर मेलन माने भेटबाट किंबा बंधु भेटबाट किंबा कोनोसी पुराना संपर्क आपण सहित भेटबाट होई आपनकर मिलन हवार जोग मध्य रहिबो अनेक कार्य मध्य तांक द्वारा खुशी मिलिबो तेणु आपण जदि एहा ही करूचंती ताले प्राप्ति हवा निश्चित एबे देखिबा जे एई कर्कट राशि जदि श्रावण मासरे जन्मग्रहण करथंती आपन को स्वास्थ्य कथा कहले आपन बाहर को डाउलो डाउलो देखा गले मध्य गुड़ाए रोग शरीर भितर बसा बांधी रहितला परि जणा जायते ठंडा सर्दी आपन कर चिर सहचर होइताय विशेष करके कंठ ताळु कर्ण आखि कैंसर रक्तचाप आदि रोग मध्य देखा दे पारे आपन को पई धूमपान मद्यपान विशेष क्षतिकारक पाळंग ब्राह्मी टमाटर बंधाकोबी कुकुड़ा अंडा मांस दुग्ध कागजी लेंबू विशेष भाव में खाइबा आवश्यक अछि तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि आपण को मादक द्रव्य ठारू दूरी रहिबार मुख्य आवश्यक रही एबे आसतु जानिबा सिंह राशि विषय सिंह राशि 5 ऑफ कप्स आपण को जीवन में दुख कष्ट जहाँ भी आसूची आपण को मन जो दुख रोचे किंतु एते कष्ट दुख भितर भी किसी आपण को जीवन में कष्ट को दूरेबा पाई चेष्टा करूछंती किंतु आपण ए सब देखुनांती आपण चाहूचंती जे आउ जीवन में बोधे किसी सीमित किसी ना सब किसी सरीगला भगवान जहाँ करुँच प्राणीकर मंगल पाई आपड़ से कष्ट बाहरी आसतु देखिए जीवन में अनेक किसी अच्छी नेगेटिव कार्ड आज आसी कष्ट सहिले कृष्ण मिलती साहस रखु धैर्य रखु धीरे धीरे सब सुधुरी जीव घर परिवार दाम्पत्य जीवन अशांति दूर द्वंद्व देखा दी पारे लव रिलेसन किसी भल लगुनि सतर्क रुहतु व्यवसायी माने व्यवसाय क्षति जोग शत्रु बुद्धि जोग छात्र छात्री माने विद्या प्रति प्राय आग्रह प्रकाश करेंगे ना एमती भाव ये आसी तेरे सिंह राशि मन भितर आज अहंभाव सृष्टि पारे हिंसा जागृत हो पारे तेणु आपण आज गोटे दिन को निजर कंट्रोल भितर रखु कहीं सहित कारी कुट कपट कथा चिंता करूँ ना अच्छी से ताबिन अन्य गति ना तेणु आपड़ जहाँ भी किसी करुँच पर अमंगल चिंता मन परिहार करूँ यही सिंह राशि जदि मुझी आप मोर प्रिय सिंह राशि भाद्रव मासरे जदि जन्मग्रहण किए करी स्वास्थ्य कथा कहले आपंकर जीवन शक्ति दृढ़ हेले ही गोटाए किसी विचित्र व्याधि नहीं बहुत कष्ट पाइबे हृदय रोग कुष्ठ रोग अर्श कुष्ठ अर्श भगंदर व्रण जकृत रोग प्रभृति भय देखा दे पारे ज्वर बात व्याधि मझिरे मझिरे कष्ट देव दही छेना पैड़ लेंबू सेऊ परिबा बेसी खाइले बहु उपकार मिलिबो चर्बी जातीय खाद्य मोटे खातु नाई मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने एबे आसतु जानिबा जे कि कन्या राशि विषय मोर प्रिय कन्या राशि जदि आम ये कहवा कन्या राशि वर्तमान आपण पाखे बहुत शांत निरवता रद्वारा आप सब जिनिस को सब कम को धैर्य निरवता रक्षा कर किसी आपण एबे जहाँकि रक्षा करि पारिबे आपण किंतु एबे आपण बहुत पॉजिटिव फील करिवे आपण को आपण जहाँकि मन भीतर को बुझीचंती जे मो जीवन अजथा व्यक्ति सहित मिसिबी नाही आपण बुझी जाइचंती जे मोर भल जो माने चाहूचंती मो सेमानक साथे मिसिबी आउ अजथा व्यक्ति सहित केबे भी मिसबी ना आप निज भितर अधिक ध्यान देवे कारण अतीतर आप बहुत खराब माने जहाँ को कहती सिचुएसन देखी से सबको छाड़ी निजे केमी आग को बढ़े से भावुंट आपड़ एवं बुझीजे कि आग को क्यों कौन करने को पड़े क्यों जिनिस को केमी हैंडल करने को पड़े ये सब कथा आपण मन को ऑटोमेटिक आसीज तेरे मोर कहबार कथा वर्तमान जे कि आपण लक्ष्य स्थिर करिसेंती जे कि कौन करेंगे ना क्यों काम करेंगे इत्यादि ये सब विषय माइंड को आसी जदि सफलता
କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ସହ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବାଛିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ବାଛିବେ, ଆଉ ଯେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଡ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି, କିଛି ପଇସା ବି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରିହାର କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣ ଯଦି ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମଜବୁତ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ତଥାପି ଟାଇଫଏଡ୍, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଜଣ୍ଡିସ୍, ଆମାଶୟ, ଅମ୍ଳ, ଅର୍ଜିନ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ହେଇପାରେ। ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାଛ, ଛେନା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ବାଦାମ, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ନିୟମିତ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଅଧିକ କଥା କହିବା, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବକିବା, ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ପାଖଆଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଭଳି ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ସଫଳତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦେଖିଲେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନସିପ୍ ସଫଳତା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ କରିବେ। ଗରାଖୀ ମାନଙ୍କର ମନ କିଣିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଶତ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, କିଛି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରହିବେ। ଏ କାର୍ଡ ଯାହା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଦେଖିଲେ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବି ରହୁଛି, ରୋଜଗାର ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ବି ରହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣ ବଡ଼ ଅଳସୁଆ ପ୍ରକୃତିର ହେବେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଶ, ପେଟମରା, ବହୁମୂତ୍ର, ମାନସିକ ରୋଗ, ଗଳା ମାନେ ଯାହାକି କହନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମୈଥୁନ ପରିହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ବନ୍ଧାକୋବି, ପୋଟଳ, ମୂଳା, ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଚର୍ବି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା। ଏକବାର ବର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ମା କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମନି, କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି ସୁସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ବିଛା ରାଶି ଯଦି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ନା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରେ କଟିବା, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୋଗ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ଜଣାଯାଏ। ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ରକ୍ତ ଦୋଷରୁ ସାମୂହିକ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଫଳ, ମୂଳ, ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ଅଦା, ଟମାଟର, ଗାଜର, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କଲରା, ମାନେ କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବଦା ଖାଇବା ଉଚିତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟିକା, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଆମାଶୟ, ଟାଇଫଏଡ୍ ଆଦି ପୁରୁଣା ରୋଗ ବିପଦଜନକ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାୟାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଧନୁ ରାଶି ଆପଣ ଆଜି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କୋଉଟା କରିବେ ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସେୟା ହିଁ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଲେ କିଛି ବି ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେ ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଭାବିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯାହା କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆଜି କିଛି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ କିଛି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହିପାରେ ମନ ଭିତରେ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିପାରେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭାବ ହୁଏତ ଆସିପାରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅବହେଳାରୁ ସନ୍ଦେହ ବି ଆସିପାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସ୍ଥିର ମନ ହେଇପାରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟମା ରହିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଏହି ଧନୁରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଯଦି କେହି ପୌଷ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଯଦି ବି କେହି ପୌଷ ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୋଷ ରହିବ ଯକୃତ ରୋଗ ଅର୍ଜିନ ରୋଗ ସବୁ ସମୟରେ ରହିବ ଏହା ଛଡ଼ା ଗଳା ଚର୍ମ ଦିଗରେ ବହୁ ମାନେ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ଯୋଗ ବାଳ ଉପୁଡ଼ିବା ଏସବୁ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ମୁଗ ଡାଲି ଟମାଟର କଲରା ଆଖୁ ଗୁଡ଼ ଦହି ଦୁଗ୍ଧ ବାଦାମ ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହିତକାର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ मोर प्रिय मकर राशि आज श्रीचंद्र जोग अच्छी राउंकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी किंतु श्रीचंद्र जोग अच्छी धन दौलत मान मर्यादा सबकि आज आप कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ आपको सफलता निश्चित भाव में मिल क्यारियर में बहुत भल दिन अच्छी जदि कौन स्वास्थ्य समस्या था तेज भी आज आप विश्राम टी नियंतु आराम टी करूँ देखिए सब ठीक ठाक हो बहुत सुंदर कार्ड अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रिलेसन बहुत बढ़िया व्यवसायी मैंने उत्तम लाभ करेंगे मन हल्का रत्र छात्री मैंने विद्या प्रति मनोनिवेश करेंगे राउंकर कार्ड जेहतु अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप पाखे किसी अर्थ भी रही जोग कौन सबकि आपड़ कौन परिस्थिति को भावी चिंती करूँ आपको शीघ्र सफलता मिल क्यारियर बहुत भल अच्छी जहाँ भी स्वास्थ्य समस्या था पार्टी मैंने आपड़ टे विश्राम नहीं जातु सब ठीक ठाक रोर प्रिय मकर राशि भाई भाई मैंने यही मकर राशि भाई भाई जदि मुझे आपड़ जदि प्रकृत में माघ मसरे जन्मग्रहण करते तेज मकर राशि आप स्वास्थ्य कहले आप स्वास्थ्य मोटामोटी भल जकृत दोष जहाँकि कोष्ठ जकृत दोष कि कोष्ठबद्धता चर्म रोग घंटिका चक्षु स्नाविक मानसिक व्याधि आंठू गंठी रोग वायु रोग प्रति सावधान रहा आवश्यक अच्छी हल्का व्यायाम सर्वत्र पैड़ नड़िया बादाम अदा पियाज बंधाकोबी कागजी आदि खाଇବା स्वास्थ्य पक्षे आपणकर भल रंडा जल स्नान करने अहितकर आपंपाई तेरे मोर प्रिय मकर राशि आपण निश्चित भाव में ये कार्यगुड़ी को मानवा आवश्यक अच्छी एवं आसतु जाना कुंभ राशि विषय कुंभ राशि ये पॉजिटिव कार्ड अवश्य अच्छी भल कार्ड अच्छी किसी शिखा किसी जाना सफलता भी किसी मिलवा ये सब ए कार्ड द्वारा ही पारे जहाद्वारा आपंकर मर्यादा किसी हानि घटार जना जाऊँगी किसी बड़ मान कथा को पालन करवा कि माने हेकजान करवा हेटिदवा ये सब आपण भर आज परिलक्षित होची किंतु आपण क्या अधीन रखा चेष्टा करूँ ना मोर प्रिय कुंभ राशि मंगल हे आपणकर आपण तो बहुत बुद्धिमान अटंती निजर चिंताधारा को आज टी सजाड़ा चेष्टा करूँ गुरुजन मान प्रति केवे भी असंभव प्रकार कार्य वाक्य व्यवहार करूँ ना घर परिवार दाम्पत्य जीवन आप अधीन रिलेशनशिप भल अच्छी व्यवसायी मैंने निज व्यवसाय ध्यान देवे छात्र छात्री मैंने भल सफलता पाइबे किंतु सबुदिने भल कार्ड आसो सबुदिने खराब कार्ड आसो ये भी नुह मोर प्रिय कुंभ राशि समय अनुपात में भल मंद सब मिसिकी आसी थाए जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड भी अच्छी बहुत आकर्षणीय रे माने बहुत आकर्षणीय बहुत माने जहाँकि समाज में लोक आपको देखिए आप बहुत बुद्धिमान आप समस्त अधीन रखा चाहिए आप बहुत कम बयस बहुत किसी आपन को प्राय हाथ को आसी जहाँकि आपणकर स्टाइल टी मडिफिकेसन हम रहाँकि मन रखु जदि गुरुजन मान अवमानना होकर स्थिति अवस्थिति सब उल्टपाल्ट हो संभावना भी तेणु गुरुजन मान प्रति आपंकर भक्ति भाव रहा दरकार अच्छी ता ना किसी अपव्य हबार अच्छी किसी खर्च हबार अच्छी किसी भांगार अच्छी किसी हजिबार भी हो पाए तेणु आपण गुरुजन को उचित सम्मान सहित व्यवहार करूँ आपंकर लाइफ ठीक ठाक रे मोर प्रिय कुंभ राशि जदि आपण माने फाल्गुन मासरे जन्म होता आपंकर स्वास्थ्य कथा कहले आप स्वास्थ्य प्राय उत्तम रक्त संचालन मुखमंडल में रोग देखादेवा आकस्मिक दुर्घटना सामान्य रूपे कष्ट हो पारे जकृत अर्श बात चक्षु रोग देखा भोग दे माने लाइफ रे देखा दे पारे तेणु आपण पियाज रसुण कलम शाग बीट आलू कलरा अमृतभंडा कागजी लेंबू चुट्टी सॉरी रुटी प्रत्यय खाइले स्वास्थ्य पक्षे मंगल
ହବ ଛେନା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଜଲ୍ଦି ମିଳିବାର ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ଚାକିରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଚାନକ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଧନ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ହାତକୁ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ବେଶ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ନ କଲେ ଭଲ। ତେବେ ପିତାଧିକ କଣ୍ଠ ଫାଇଲେରିଆ, ହୃଦ ରୋଗ, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ, ମୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ରୋଗ ହେବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା। ଲଘୁ ବ୍ୟାୟାମ ସାଙ୍ଗରେ ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ବେଦନା ରସ, ବିଟ୍, କଦଳୀ, ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପରିଶେଷରେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାତକ ଆସିଲାଣି, ହଜାର ହଜାର ଜାତକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ସମୟ ବି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଜାତକ ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତକଟିଏ ଦେଖିଲେ ଅତି କମ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ହିସାବ ପତ୍ର କରି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଏତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜାତକ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାତକ ସମୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ବି ଅନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ରହିଯାଉଛି। କାମ ସମୟ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜାତକ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାତକ ସାଙ୍ଗରେ 221 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫୋନ୍ପେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପଇସା ଆସିବ, ତେବେ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା କହିଲି, ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାତକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର। ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପଠାଇବେ ପଇସା 221 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାତକ ଆଗ ପଛ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ପଠାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଇସା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ ସିରିଏଲ୍ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। ନହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ହାରରେ ଜାତକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏ ତ ଦିନକୁ 2-3ଟି ଜାତକ କରିବା କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋର ନିଜ ବି ଧନ୍ଦା କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ବି ସେମିତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାତକ ପଠାନ୍ତୁ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ହାରରେ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲି, ଫୋନ୍ କରିବେନି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ମୋର ସେଇଟା। ତେଣୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ 221 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆସିଥିବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜାତକଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।